Mumio je na ukus gorka tvrda masa tamno brown ili crne boje sa sjajnom površinom. Zagrevanjem mumio smekšava, u sastav ovog produkta ulazi mnogo organskih supstanci i najrazličitijih mikroelemenata. To je viskozna lepljiva masa koja od toplote ruku postaje mekša, ima smolast, specifičan miris, u vodi se rastvara sa malim talogom. U svom sastavu mumio sadrži oko 28 hemijskih elemenata, 30 makro i mikroelemenata, a također i 10 različitih oksida metala, 6 aminokiselina, niz vitamina, B12, 5B i druga eterična ulja, pčelinji otrov, smolaste supstance od kojih svaka ima sposobnost da utiče na odgovarajuće procese razmene u organizmu i da pojačava regenerativne procese u pojedinim tkivima. Kao protivupalno, antitoksično i sredstvo za opšte jačanje organizma, kao sredstvo za obnavljanje smanjene funkcije perifernih nervnih završetaka ili centara mozga, pozitivno učestvuje u biosintezi ćelije DNK, što dovodi do pojačanog deljenja i povećanja količine ćelija. U Uzbekistanskom naučno-istraživačkom institutu za traumatologiju i ortopediju izučavanje primjena mumija u liječenju, posmatranja veće grupe bolesnika sa inficiranim prelomima kostiju, sa opekotinama i ranama koje dugo ne zarastaju, pokazala su da mumio posjeduje visok lekoviti efekat. Mumio doprinosi ne samo bržem zarastanju i srastanja koštanog tkiva, već je istovremeno kod bolesnika normalizovao krv, poboljšavao opšte stanje, pojačavao san i apetit, nestajali su bolovi, brzo je dolazilo do obnavljanja funkcija povređenog ekstremiteta. Kod redovnog i pravilnog uzimanja mumija uspeh će uvijek biti obezbeđen. U narodnoj medicini mumio veličine zrna pšenice 0,15 do 0,2 grama preporučuju uzimati 2 puta dnevno. U toku lečenja mumijom uzimanje alkohola je kontraindikovano. Kontraindikacija pri uzimanju u umjerenim dozama nema, već naprotiv, odbrambeno zaštitne snage su pozitivne, nestaje osjećaj umora, poboljšava se opšte stanje organizma, dobija se i obnavlja potrošena snaga i energija. Uzima se unutra uz neposrednu pripremu sa sokom, vodom, medom, čajem, mlekom, jer se dobro rastvara. Koristi se također s polja, mazanjem, ukapanjem sa raznim sokovima, alkoholom, medom. Mumio su široko koristili medicinski radnici na istoku u lečenju nervnih bolesti, srca i krvnih sudova, želudačno-stomačnog trakta, a također kod bolesti jetre, slezine, pluća, kod preloma, za stimulisanje zaštitnih i regenerativnih procesa u organizmu. Mumio je netoksičan. Rezultati ispitivanja su potvrdili osnovanost primjene mumioa u lečenju gnojno-upalnih procesa. Pri ispitivanju radioaktivnosti mumioa dobijeni su rezultati koji su skoro jednaki indeksima Fona, to jest njegova radioaktivnost je beznačajna, zato se on može koristiti u medicini.
Posebnu vrijednost radioaktivnost mumija ima kao regenerator koštanog tkiva. Mumio ima široku primjenu u Indiji u liječenju astme, tuberkuloze, hroničnog bronhitisa, kamena u mokraćnim putevima, vodene bolesti, dijabetesa, parazitskih obolenja kože i kao antiseptik. Po mišljenju lekara iz Indije, mumio je veoma efikasno sredstvo u liječenju dijabetesa. U tom cilju koristi se mumio, nestaje žeđ, osjećaj gorušice, umor i povećava se asimilacija šećera. Preporučuje se njegova primjena sa mlijekom ili voćnim sokom. Ovo sve je iz knjige Enciklopedija narodnih metoda liječenja